Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Sumatra. Di sini gerimis teman-teman ya. Kita bangun camp darurat. Jadi ini ya. Sini teman kita sudah mulai menyelam. Guys, kita strike lagi. Dapat monster guys, Monster, mantap. babon. Oke.
Coba guys. Oke guys, mana ikannya guys? Babon. Yo nakal ikan tadi be kublok lori dah yo. Tuan nakat gagal kontin on. Balik coy sini.